Oi, deti bola. Duita be bola be. Sabi mo tram mola ise mola pagatle. So. Pisigiri na. Oyo. Hoy da. Baka baka ulabi na. Chuo. Chuo dati be. Opor de. Lubina. Oi deti bola. Duita be bola be. Chuo dati be ni chidi be. Pishi hua ba se da. Ba ke be sa hate de pishi girgina se. Chuo opor de tang tong ase de. Na. Wah, mode oxe mode dikha na ju tak mo se du da. Ju. Ta dek wa ba du da se do. Oi. Ikan ai da. Abne gon ke sabla se de jo. Oh, OTV na ulabe. Na ro jo. Ah, mula mai ko ai ba. Idibe ulabe. Kopo kali dia khuda moya se bis thuri na ka se do. Ulai dibe. Oh, da timun tango. Jo ya tibe se. Aji no mo bangi disi nai do. Eh, mami. Ah. Aji no mo bangi disi. Hoi, dai aji bangi disi. Itu bakal. Oh, bangi disi. Upar la do. Aji de bacha hostel par agena se, dai la hostel de logena jabo na ulai se. Ami na khaili bi khudami noi na. Bish hoi. Hostel ji bua ganda sabida kauri di ki so phai. Moi la pakan aji sabak kuri di bole se de dai. No bojo. Bishi loi jabe. Baba ya bi mon bishi loi na se do. Andi apne khanna de baba bishi loi na se do. Oi do. Baba ya becho. Baba bi loi jabe na kacha be. Salad koi na khabole. Show it as a Bishina. I will love it. Fish Lojabe. Our Calibus on the Nababo. Next time, the Chutia Adam the Kudamon Tagibo. It is under Papa Tagibo. Shona. Joe. Nichidi. Kyoshe. Kyo. Hoi, itu labi. Itu aro body jo. Bishi bagabi phal nai na, ulap ina thakagan ni phal. Jo, itu aro ekta itu. Aro be ase jo. Ulai thaki bide. Juga dia kam kuri ase ba pusiba. Ekbar sabo. Ha. Ikun ya. Kas bilo gena jali ikun ya. Ini tangan lang kampon dina. Hostel dia ragil. Hoi chabo. Ami. Papa ya bi. Andi la to cheno kiman hoshe. Moi la da. Eman hoshe. Ini ga hoshe. How? आ रहा है मैं बच्चे तो पीछे पाल पकड़ सब सब कोई दिस सब ने पकड़ हॉस्टल ना itu kan nape itu ay पकड़ भी सब सब कोई दिस आज तो छुट्टी है अम्मा ऐसे देखो तो सभी itu सब कोई लाइस Pakan ipal sab
চাফা কৰি দিবলৈ আছে দে দে আজি খতম কৰি দিবলৈ আছে চ চাটনি বনাই না খাবলৈ তই মা কাইলিয়াম তাৰপিছত পাতা আমি গান ইটো কি কাইলিয়াম গৈ কিনে ক'ব জানি দে এইটো না তাই চাটনি বনাই না খাব কনে লৈ কিনে যাব কনে বাগান চাফা কৰি দি আছে দে চাবি মোটাম পিছু ওলাইছে আৰু এইটো বে আলু পাতাবলৈ যাবি খাব মন থাকিল পিছু খুশি আছে তাৰ কাৰণে হোষ্টেল দি পোৱা পৰা না আই বলিবি নাপাৰে বেছি দিন বেছি ছুটি পাই না আজি আহিছে আজি আবার খুশি বাগান চাফা কৰি দি আছে দে তাই এইটো বেছি খুশি না এইটো বে না সবজি পকাই আছে এইটো খাই কেনে যাব কৈ আছে তেতিয়াকে মত কৰি আছে হয় চাই মত কৰি আছে মত কৰি আছে আচ্ছা হয়তো আজি তাই আছে তাই পানান খেলিব লাগে না হয় কি সবজি পকাইছে কি পকাইছে হোষ্টেলতে লৈ যাব হয় খাবি খাবলৈ যাব হয় পৰলা টেষ্ট অলগ আছে তো হোষ্টেল পাতো হয়তো হোষ্টেলতে আলু দালি পায় হয়তো